Shalom, Jemaat NGPMB dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online, ibadah masa raya kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, hari Kamis, tanggal 9 Mei 2024, dari gereja kami, Noodgemeente Gereja Protestan Maluku di Belanda. Inilah hari yang Tuhan jadikan bagi kami, hari sukacita yang Tuhan berikan kepada kami. Angkatlah hatimu kepada Tuhan, lalu marilah kami memujinya, sebab Allah kita adalah Raja seluruh bumi. Shalom. Gemeenteleden van NGPMB en alle broeders en zusters die door de Heer Jezus Christus gezegend en geliefd heeft. Fijn u weer te mogen begroeten via de online eredienst de Hemelvaartdag, donderdag 9 mei 2024 van de Noodgemeente Protestantse Molukse Kerk in Nederland. Dit is de dag die God voor ons gemaakt heeft. God geeft ons een blijde dag. Hef uw hart omhoog tot God en laten we hem eren. Want hij is koning van heel de aarde en zetelt op zijn heilige troon. Mari kita mulai. Laat ons beginnen. Ibadah perayaan hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga berlangsung dalam pimpinan dan pertolongan Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. De dienst van de Hemelvaartsdag van Jezus Christus vindt plaats onder de leiding en de hulp van God de Vader, Yesus Kristus en de Heilige Geest. Salam sejahtera dari Yesus Kristus disampaikan kepada saudara-saudara sekalian. De vrede van Yesus Kristus zij met u allen. Amin. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, nas pembimbing terdapat di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayat 18 dan ayat yang ke-19. De opening tekst is te vinden in Johannes hoofdstuk 14, vers 18 en 19. Die luidt als volgt, yang bunyinya sebagai berikut. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u. Nog een korte tijd en de wereld ziet mij niet meer, maar gij ziet mij. Want ik leef
en gij zult leven. Amen. Jemaat dan saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan Alkitab yang akan kita baca, kita dengar, dan kita renungkan di hari ini, hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, terambil dari kitab kudus Perjanjian Baru, Injil karangan Lukas, pasalnya yang ke-24, ayat 50 sampai ayatnya yang ke-53. De Bijbellezing die wij op deze Hemelvaartsdag samen gaan lezen, luisteren en overdenken, is genomen uit het heilige boeken van het Nieuwe Testament, het Evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 24, vers 50 tot en met 53. Tetapi sebelumnya mari kita hampiri Tuhan di dalam doa untuk meminta tuntunan Roh Tuhan yang kudus. Maar laten we eerst in gebed gaan om de leiding van de Heilige Geest van God te vragen. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, jiwa dan hati kami sudah terpaut pada sabdamu. Perkenankanlah kami saat ini memohon, kiranya Tuhan mampukan kami untuk menerima kebenaran sabdamu. Bukalah telinga kami untuk dengar akan Tuhan pun firman. Bukalah hati kami untuk menyimpan Tuhan pun firman. Dan mampukan kami untuk mewujud nyatakannya dalam hidup kami. Berbicaralah kepada kami, ya Tuhan Yesus, firman yang hidup, sebab kami sudah bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam terang sabdamu kami berdoa. Heere Jezus Christus, onze zielen en harten zijn al gehecht aan uw woord. Uw woord dat eeuwig leven geeft. We vragen u om onze harten te openen. Stel ons in staat om de waarheid van uw woord aanvaarden en in ons leven te verwezenlijken. Spreek tot ons aan, o Heere Jezus, het levende woord, want wij zijn bereid om ernaar te luisteren. In het licht van uw woord vragen wij dit. Amen. Injil Lukas pasalnya yang ke-24, ayat 50 sampai ayatnya yang ke-53, yang bunyinya demikian. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sudah menyembah kepadanya, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. De hemelvaart. Hij leidde hen naar buiten tot bij Betanië. En hij hief zijn handen op en zegende hen. En het geschiedde, terwijl hij hen zegende, dat hij zich van hen verwijderde. En hij werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren voortdurend in de tempel, terwijl ze God loofden en dankten. Sampai sekian jauh adalah bunyi firman Tuhan kepada kita sekalian, saudara-saudaraku yang kekasih. Tot zover leidt het woord van God voor ons allen. Berbahagialah setiap orang yang mendengar akan firman kenaikan ini,
serta melakukannya dalam hidup hari datang ke hari. Terpujilah Tuhan yang naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Gelukkig zijn zij die het woord over deze hemelvaart hebben gehoord en er elke dag naar leven. Lof zij aan onze Heer Jezus Christus, die opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Halleluja. Jemaat Tuhan dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini sebagai gereja kita rayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Walaupun mungkin perayaannya tidak seperti hari Natal atau hari Paskah. Tapi yang penting ialah hari raya gerejani seperti hari Jumat Agung, kebangkitan, kenaikan, dan keturunan Roh Kudus ada punya hubungan satu dengan yang lain. Pembacaan Alkitab hari ini berbicara tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ditulis paling pendek saja oleh penginjil Lukas. Biar cuma akan sepotong saja, biar cuma ceritanya pendek saja, tapi akan punya arti paling dalam dan sangat luas. Saudara-saudaraku, setelah Tuhan Yesus ulang kali menampakkan dirinya kepada murid-muridnya dan juga kepada orang banyak setelah kebangkitannya, untuk kasih yakinkan mereka bahwa Yesus benar-benar telah bangkit, bahwa Yesus benar-benar hidup. Dan tibalah waktunya untuk ia kembali pulang kepada Bapanya yang di sorga, yaitu ke tempat di mana ia datang. Saudara-saudara, biasanya kalau ada perpisahan, pasti hati rasa sedih. Tapi keadaan saat itu akan sedikit lain dari yang lain dan jarang terjadi. Yaitu di saat perjumpaan yang terakhir atau di saat pertemuan untuk berpisah antara Yesus dan murid-muridnya, ada sukacita yang diawali dengan rasa susah di hati, dengan rasa duka cita. Artinya mereka pun hati susah karena Tuhan dan guru mereka akan tinggalkan mereka. Tapi sukacita karena berkat telah mereka terima dari Tuhan Yesus. Memang mereka harus hadapi kenyataan pahit dalam pelayanan sebentar sondor Yesus. Apa jadinya nanti hari-hari hidup mereka tanpa Yesus? Tapi di tengah-tengah rasa susah hati mereka, saudara-saudara, Yesus bersedia hapus air mata mereka, air mata sedih dan duka, dan menggantikan susah dengan senang untuk mau mulai dengan lembaran hidup yang baru tanpa Tuhan Yesus dan guru mereka di tengah-tengah mereka. Para murid bersuka cita karena Yesus sudah tanam bibit iman. Tuhan Yesus sudah tanam bibit cinta kasih. Serta Tuhan Yesus sudah tanam bibit ketaatan dan kesetiaan untuk pergi dan beritakan Injil kepada dunia ini, yang disaksikan dengan mata kepala mereka sendiri sebagai bekal hidup untuk laksanakan tugas tersebut. Saudara-saudaraku yang kekasih jemaat Tuhan, Tuhan Yesus sudah naik ke sorga. Tapi tugas memberitakan Injil harus tetap jalan terus. Tugas itu diserahkan untuk dilanjutkan atau diteruskan
ke seluruh dunia. Itulah tugas pengutusan yang harus dibikin oleh kita sekalian selaku murid-muridnya, yang harus diteruskan oleh kita sekalian sebagai gerejanya, sebagai murid-muridnya. Dan saudara-saudara dan saya adalah orang-orang yang punya tanggung jawab untuk meneruskan misinya kepada dunia ini. Yesus bilang dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 begini, saudara-saudara. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa itu muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saudara-saudara yang kekasih, ini merupakan sebuah seruan yang berisikan ajakan dan sekaligus perintah untuk menjadi saksi Kristus di dunia ini. Kristus yang benar-benar hidup. Dan gereja adalah persekutuan orang percaya yang diutus ke dunia untuk menjadi saksi asli dan bukan saksi palsu di dalam kesaksian dan pemberitaan mengenai penderitaan, kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dan juga keturunan. Memang menjadi saksi tidaklah mudah dan gampang, saudara-saudaraku yang kekasih. Apalagi di zaman sekarang ini. Menjadi saksi tidaklah pernah lepas dari berbagai tantangan, cobaan, dan ancaman yang hebat. Tapi apapun yang terjadi, harus diakui bahwa tugas tanggung jawab untuk menjadi saksi harus dilakukan. Apakah saudara-saudara dan saya mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dan dalam keadaan apapun, saudara-saudara. Menjadi saksi adalah kewajiban gereja, tugas pokok gereja, tugas semua orang percaya. Karena gereja sudah mengalami anugerah karya keselamatan Allah di dalam diri Yesus Kristus yang menderita, mati di salib, dan kemudian bangkit dari antara orang mati. Dan memberikan gereja, memberikan kepada orang percaya kehidupan yang kekal. Jadi gereja dibebaskan dan diselamatkan Allah di dalam Yesus Kristus supaya dialami dan dirasakan oleh gereja sendiri. Melainkan untuk menjadi berkat, membebaskan dan menyelamatkan sesama yang lain, bahkan dunia ini. Saudara-saudara yang kekasih jemaat Tuhan, banyak orang Kristen yang lalai. Banyak orang Kristen yang bermasa bodoh untuk lakukan tugas menjadi saksi itu dengan banyak sekali alasan. Jangankan bermasa bodoh dalam menjadi saksi. Untuk pergi gereja pada hari kenaikan saja, hampir asing ada belangstelling lai, saudara-saudaraku yang kekasih. Ibadah masa raya kenaikan hampir sing ada orang di gereja. Orang Kristen dan banyak orang pakai hari perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga untuk senang-senang. Untuk pergi ke tempat-tempat piknik. Untuk pergi ke Woon Boulevard dan segala macam aktivitas yang dilakukan sekarang ini, saudara-saudaraku yang kekasih. Tapi saudara, kalau ketong ingat akan Tuhan pun baik for ketong semua. Kalau ketong ingat Tuhan pun kasih sayang for ketong semua.
Ketong harus jadi malu. Karena tidak ada satu orang pun di antara kita yang bisa balas Tuhan pun baik. Tantangan memang ada, saudara-saudaraku yang kekasih. Tapi janganlah kita takut. Kita tidak usah takut dan gentar karena Dia Tuhan kita, Allah yang hidup. Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah penghibur yang akan menghapus air mata susah dan duka hati kita sekalian. Dan menggantinya dengan sukacita dan bahagia untuk menikmati akan berkat-berkat yang diberikan kepada kita. Seperti dalam ayat 51 bilang, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Saudara-saudaraku, siapa yang tidak senang kalau Tuhan angkat tangannya dan memberkati kita, saudara-saudaraku yang kekasih? Anak Tuhan siapa yang tidak bersuka cita? Anak Tuhan siapa yang tidak berbahagia kalau Tuhan angkat kedua tangannya dan memberkati kita? Itulah berkat pengutusan yang kita terima di hari ini. Untuk terima tugas pengutusan, untuk terima tugas dan tanggung jawab menjadi saksi di dalam rumah tangga kita, di dalam jemaat kita, bahkan kepada dunia ini. Kiranya berkat Tuhan yang telah kita terima dapat kita teruskan untuk menjadi berkat bagi orang banyak. Geliefde gemeente in Christus, lieve broeders en zusters, als kerk herdenken wij vandaag de dag van de hemelvaart van Jezus Christus, hoewel het misschien niet zo gevierd wordt als de kerstdagen en Pasen. Maar wat belangrijk is, dat kerkelijk gezien de viering net zo gaat als Goede Vrijdag, de opstanding, de hemelvaart en de uitstorting van de Heilige Geest staan met elkaar in verband. Vandaag spreekt onze schriftlezing over de hemelvaart. Het verhaal over de hemelvaart werd door de evangelist Lucas heel kort beschreven. Het is een heel kort verhaal, maar heeft een heel ruime betekenis. Na zijn opstanding verscheen Jezus herhaalde keren aan zijn leerlingen en ook nog aan andere mensen, om hen te laten overtuigen dat Jezus leeft, dat Jezus waarlijk is opgestaan. En het was voor hem het moment gekomen om terug te gaan naar zijn Vader in de hemel. Namelijk naar de plaats waar hij vandaan is gekomen. Het was zonder meer een triest moment, vooral voor de leerlingen. Zij zullen hem missen. Als meester kende Jezus zijn leerlingen door en wist precies hoe zij zouden reageren als zij het nieuws over zijn vertrek zouden horen. Maar toch is deze situatie iets anders, lieve broeders en zusters. Er gebeurde iets unieks, iets zeldzaam. Namelijk wat eerst verdriet was. Verdriet om afscheid te nemen van Jezus werd veranderd in blijdschap, in vreugde. Dat betekent, ze waren verdrietig om hun Heer en Meester ze zou gaan verlaten. Maar er was ook blijdschap en vreugde, omdat zij de zegeningen van God
hadden ontvangen. Natuurlijk moeten zij het bittere feit onder ogen zien. Dat er straks in hun leven van alles zou gebeuren zonder Jezus. Maar midden in hun verdriet was Jezus bereid om hun tranen te vegen. Tranen van verdriet. Hij veranderde hun verdriet in vreugde. Om zo een nieuw leven te beginnen. Zonder hun Heer en Meester. De leerlingen waren blij. Omdat Jezus het zaad van het geloof en liefde geplant heeft. Zodat zij in gehoorzaamheid en trouw zijn missie in deze wereld konden verkondigen. En zelfs ooggetuigen mochten zijn. Als een levensproviant om de takken te kunnen verrichten. Geliefde gemeente, lieve broeders en zusters. Jezus is teruggekeerd naar het Vadershuis in de hemel. Maar de opdracht van Jezus om zijn woord te verkondigen moet doorgaan. Deze opdracht werd overgedragen om het over de hele wereld voor te zetten. Dat is de opdracht die wij als zijn leerlingen moeten voortzetten. U en ik hebben de verantwoordelijkheid om zijn missie voor de wereld te verkondigen. Jezus zei in Mattheüs 28 vers 19 en 20, trek erop uit en maak alle volken tot mijn leerlingen en doop ze in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen alles onderhouden wat ik jullie heb opgedragen. Lieve broeders en zusters, de kerk is een gemeenschap van gelovigen die in de wereld zijn gezonden. Om een ware getuige te zijn en geen valse getuige in de getuigenis en de prediking van het lijden, de dood en de opstanding van Christus. Het is waar, lieve broeders en zusters. Een oprechte getuige zijn is niet gemakkelijk. Vooral niet in deze dagen. Getuige zijn van Christus staat nooit los van verschillende uitdagingen, beproevingen en grote bedreigingen. Maar wees er zeker van dat de taak uitgevoerd moet worden, of wij nou het willen of niet, gelegen of ongelegen. Want de kerk heeft geloof, vertrouwen en hoop in God in Christus. Omdat de kerk de genade van Gods heilswerk heeft ervaren in en door Christus, die geleden heeft, gestorven is aan het kruis, opgestaan is uit de dood en opgevaren is naar de hemel. En geeft de kerk, de gelovigen, het eeuwige leven. Dus de kerk wordt bevrijd en gered door God in Christus, niet om ervaren en gevoeld te worden door de kerk zelf, maar om een zegen te worden voor anderen. En zelfs om deze wereld te bevrijden en te redden. Lieve broeders en zusters, gemeente van de Heer. Veel christenen zijn nalatig en ontrouw om zijn opdracht uit te voeren. Wij verzinnen vaak genoeg redenen om het maar niet te doen. De christenen zijn niet alleen nalaten en ontrouw om de opdracht uit te voeren. Zelfs geen belangstelling meer hebben
om naar de kerk te gaan op de hemelvaart. Bijna alle feestdagen worden nu heel anders gevierd dan vroeger, vooral hier in Nederland. Dit is ook het geval bij Hemelvaartsdag. Nu is het vooral populair om een dagje weg te gaan op de Hemelvaartsdag. Met de Hemelvaartsdag worden er verschillende festivals en evenementen georganiseerd. Voorbeelden van deze evenementen zijn jaarmarkten, fietstochten en braderieën. Ook pretparken zijn een populaire bestemming op de Hemelvaartsdag. Lieve broeders en zusters, wanneer wij eraan denken hoeveel zegeningen God ons gegeven heeft, dan moeten wij ons schamen. Omdat wij daarop geen antwoord kunnen geven, er eigenlijk niks voor terug hebben gedaan. Onthoud het goed, lieve broeders en zusters, gemeente van de Heer. De overgedragen verantwoordelijkheid is voor een leerling heel moeilijk. Voor ons allemaal als kerk, als gelovigen, heel moeilijk. Maar wees er niet bang. Denk aan zijn belofte. Ik zal met u zijn, vandaag tot aan de voltooiing van de wereld. Wees niet bang, lieve broeders en zusters. Want God, waar wij in geloven, de levende God is. Hij is koning der koningen. Hij zetelt op zijn heilige troon. Hij is de trooster. Die zal je tranen van verdriet afvegen. Hij zal het verdriet in blijdschap vervangen. En gelukkig zal je genieten van al zijn zegeningen. Zoals vers 51 zegt. En onder het zegenen ging hij van hun weg. Hij werd opgenomen in de hemel. Wie van Gods kinderen is niet blij en gelukkig, lieve broeders en zusters, als Jezus Christus zijn handen omhoog spreidde om ons te zegenen? Dat is de zegen. Dat is de zegen van de afvaardiging die wij vandaag ontvangen. En die wij voort moeten zetten in ons gezin, in onze gemeente en zelfs aan de wereld. Mogen wij in staat zijn, lieve broeders en zusters, om met deze zegen die wij van God hebben ontvangen, datgene voort te zetten door een zegen te worden voor een ander. Amen. Saudara-saudaraku yang kekasih jemaat Tuhan, yang Tuhan Yesus kasihi, kini kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari saudara-saudara kita arahkan hati kepada Tuhan, lalu kita berdoa. Laat ons in gebed gaan. Allah Bapa Pencipta, Allah yang penuh kasih dan maha kuasa, yang kami sembah lewat Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat. Ketika manusia sibuk mencari kepuasan dan keinginan hati, kami berterima kasih kepadamu Bapa. Karena sebagai umat Kristiani, kami terpanggil untuk merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Terima kasih Tuhan, Engkau mau pakai hamba-Mu sebagai alat di tangan-Mu untuk memberitakan Engkau, Tuhan dan Raja dunia ini. Untuk menceritakan kesetiaan-Mu,
perbuatan-perbuatan-Mu yang besar dan ajaib serta kasih-Mu. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang terungkap melalui pembacaan dan pemberitaan tadi. Tolonglah kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami bisa menjadi umat-Mu yang setia melayani Engkau. Tuhan kami yang hidup, Tuhan yang bangkit dan naik ke sorga. Jadikanlah kami prajurit-prajurit-Mu Tuhan, yang dengan setia bersaksi tentang Engkau selalu, dimanapun dan kapanpun, dan dalam situasi apapun. Bagi jemaat NGPMB dan seluruh saudara-saudara yang setia mengikuti kebaktian online ini, juga bagi saudara-saudara kita kelompok kerja di Moordrecht, kedua saudara kekasih kami, yang membantu sehingga rekaman dan sendingnya dapat terlaksana. Tuhan, Engkau tahu apa yang mereka lakukan. Engkau kiranya memberikan berkat pono-pono dalam kehidupan mereka. Kami berterima kasih kepadamu atas kehidupan di hari-hari kemarin, yang mana kami diberkati, dipelihara, dibimbing, dijaga oleh Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami di tangan-Mu Tuhan untuk hari-hari yang akan datang. Beradalah dengan kami Tuhan, berilah kami hikmat, kekuatan, dan kesehatan, agar kami dapat melaksanakan tugas, pekerjaan, dan tanggung jawab kami dengan baik. Lindungi kami dari segala kejahatan, bahaya, dan penyakit. Semoga Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka yang sakit, dan menghibur mereka yang berduka cita atas kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Kami berdoa untuk keluarga kami, seluruh anggota jemaat NGPMB, orang-orang tatua. Kami berdoa untuk pengurus sinode, para pendeta pembantu, badan majelis gereja, organisasi gereja, dan semua yang mengabdi di NGPMB. Gereja-gereja Tuhan di dunia ini, gereja-gereja Maluku yang ada di tanah Belanda, dan semua yang kami kasihi. Kami minta Tuhan menjaga dan melindungi keluar masuk kami sekalian. Kami yakin Tuhan tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi barang siapa yang percaya kepadamu. Agar kami tetap ingat akan perintah-Mu ya Tuhan, menyaksikan kuasa-Mu yang mengasihi kami. Berikanlah hikmat bagi pemerintah di seluruh dunia ini, khususnya di Belanda. Semoga Tuhan memberikan mereka kebijaksanaan sehingga mereka dapat mengambil langkah-langkah penting demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Semoga perjalanan kami di hari esok penuh dengan berkat bagi kami Tuhan. Kami mohon kepadamu, kasihanilah kami hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Ampuni kami atas segenap salah dan dosa kami. Dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, Raja di atas segala raja dan Juru Selamat kami boleh berdoa kepadamu, Bapa. Trouwe Vader in de hemel, U bent groot, almachtig, alwetende en een liefdevolle God. Wanneer mensen druk bezig zijn met het zoeken naar bevrijding en hard verlangen, komen wij tot U. En danken wij U, Vader, omdat wij als christenen geroepen zijn om de dag van Christus hemelvaart te vieren. De dag dat U onder gejuich omhoog steeg, zetel op Uw heilige troon en heerst als koning over de volken. Dank U wel dat U mij als Uw dienaar wil gebruiken als een instrument in Uw handen om te vertellen over Uw trouw, Uw grote en wonderbaarlijke daden en over Uw liefde. Dank U wel voor de waarheid van Uw woord, die geopenbaard is door de lezing en de verkondiging van Sonnet. Help ons met de kracht van de Heilige Geest, zodat wij Uw trouwvolle kunnen worden, die U, onze levende Heer, Koning der aarde, trouw dienen. Maak ons in staat om altijd en overal en in elke situatie trouw aan U zullen getuigen.
voor de gemeenteleden van de NGPMB en alle broeders en zusters die trouw de online dienst volgen. Ook voor onze broeders en zusters, werkgroep in Moordrecht, die ervoor zorgen dat deze opname plaats kunnen vinden. Wilt u ons allen zegenen. Wij zijn u dankbaar voor het leven van de afgelopen dagen, dat wij gezegend, behoed en begeleid werden. Wij geven heel ons leven voor de komende dagen in uw handen. Wees ons nabij, o Heer. Steun ons in alles wat wij gaan doen. Geef ons de wijsheid, de kracht en de goede gezondheid, zodat wij onze taken, ons werk en onze verantwoordelijkheden goed kunnen uitvoeren. Behoed ons tegen al het kwaad, de gevaren en de ziektes. Mogen de Heer de zieken genezing schenken en troost, hen die verdriet hebben door het verloren van hun geliefden. We bidden voor onze gezinnen, alle NGPMB-leden, het synodebestuur, de predikanten, de hulppredikanten, de kerkenraden, de kerkelijke organisaties en allen die in NGPMB dienen. De Molukse kerken en alle kerken in de wereld. Molukse kerken hier in Nederland en allen die wij lief hebben, familie, de christenen in deze hele wereld. Mogen de Heer ons allen bewaren en beschermen. Wij zijn overtuigd dat de Heer aan het werk is om goede dingen te laten komen die goed voor deze wereld en ook voor ons is, opdat wij allemaal kunnen getuigen van uw macht die ons lief heeft. We bidden om wijsheid voor de regering in de hele wereld, in het bijzonder in Nederland. Mogen de Heer hen wijsheid geven, opdat ze belangrijke stappen kunnen nemen voor de veiligheid en het welzijn van de mensen. Mogen de nieuwe dag een zegende nieuwe dag worden voor ons allen. Geef ons lief, Vader, vandaag, morgen en voor altijd. Vergeef ons van al onze zonden. Verhoort ons gebed. In de naam van Jezus Christus, de levende God en Verlosser, de Koning der Koningen, die ons het gebed, onze Vader, leert bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als zo ook op de aarde. Geef ons heden onze dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Jemaat Tuhan dan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, persekutuan kita tidak berakhir di ibadah ini. Kita diutus untuk menjadi pelaku firman. Marilah kita mohon akan berkat Tuhan. Geliefde gemeente, broeders en zusters die de Heer Jezus lief heeft, onze gemeenschap eindigt niet in deze dienst. Wij zijn gezonden om Gods woord in ons dagelijks leven uit te voeren. Laten we God vragen om zijn zegen. Mari kita mohon berkat Tuhan. Kuasa Allah yang mengangkat Yesus Kristus ke sorga akan tetap menyertai dan memberkati kita sekalian hari ini sampai Ia datang kembali. De macht van God, die Jezus Christus naar de hemel heeft opgenomen, zal bij ons blijven en ons zegenen vandaag totdat Hij terugkomt. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jemaat Tuhan, kami mengucapkan selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga sampai kita bertemu lagi. Ik wens u allen een fijne en een gezegende hemelvaartsdag. Tot weerzien. Dank u wel. Oh, hear me
ya Tuhanku. Dengar doaku di kancah pertempuran, langkahku tak sesat karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Kau serahkan darahmu, nyawamu bagiku, setiamu kalahkan seluruh pelanggaran. Kau yang lebih dulu mengasihi aku. Inilah rinduku, melayanimu sepanjang hidup, tetap setia selalu. Tak akan mudah namun ku percaya kau takkan tinggalkan. Kau pemimpinku dan sahabatku, genggam tanganku, ku ikut denganmu sampai selamanya. Biar ku setia mengiringmu, oh Tuhan, selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus bersamamu, oh, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Biarlah ku tetap setia meskipun saya susah, mau tetap setia menderita dalam dunia. Saya mau sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ikut Yesus sampai selama-lamanya.